Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Cuando usted lo tenga, diga amén. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came to Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant and had survived the exile, and also about Jerusalem. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. And they say to me, those who have survived the exile are back in the province in a great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. And when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Hoy quiero hablarle de un tema que le puse así, cabeza y no cola. I have titled this message, Your Head, Not Tail. Este hombre Nehemías This man Nehemiah, nació en el tiempo de la cautividad de Israel. he was born in the times of captivity of Israel. El reinado de Babilonia había tomado el control. The kingdom of Babylon had taken the control. Porque Dios mismo había prometido que si el pueblo se olvidaba de Dios, Dios les quitaría el cerco protector. Because God told the people if he had forsaken him, he would take the covering that was around them. La Biblia dice que por muchos años The Bible says that for many ellos years, vivieron en esclavitud, they lived in slavery. en afrenta, They lived en dolor, in fear and pain, viviendo lejos living far del lugar de Jerusalén donde Dios había prometido habitar con ellos. from the place of Jerusalem where God promised that he won't have it in Y them. muchos de ellos And many of them murieron died, aún alejados de la promesa de Dios y de la cobertura de Dios despite of the promise and the covering of God, a causa de sus pecados. because of their sins. Pero Nehemías But Nehemiah, fue un hombre que nació he was a man that was born en la cautividad. in the captivity. Este hombre Nehemías se encontraba en un pueblo extraño, This man found himself un in a pueblo strange que no foreign era su country casa, that was not his con un home, pueblo que no era su pueblo, in a town that was not his. pero en medio de la cautividad But in the midst of the captivity, Dios lo bendijo, God blessed him. Dios lo ayudó, God helped Dios him. lo sacó adelante. God took him Y es que forward. la palabra de Dios dice And the word of God que el says Señor hace llover la lluvia that the Lord makes the sobre rain buenos upon y good sobre malos. and upon O sea, evil. Dios siempre So God ama always la humanidad. loves Dios humanity. siempre desea el bien God desires para la good humanidad. for humanity. Pero cuando en un tiempo But in a time donde muchos pudieron regresar o escapar de nuevo a where many Jerusalén, could escape from New Jerusalem, Nehemías Nehemiah, tuvo que mantenerse en el reinado de Persia he had to maintain in the kingdom of a Persia causa de la posición que él había podido alcanzar sirviéndole al rey. because of the position that he had serving the king. La Biblia dice que Nehemías era el copero del rey. The Bible says that Nehemiah was the cupbearer Le of the servía king. al rey todos los días. He would serve the king every day. Pero aún en su buena posición, But despite his good position porque that he también la had, Biblia dice que el rey y la reina Because amaban mucho a Nehemías. the queen and the king, they loved Nehemiah as well. Nehemías tenía una posición de aprecio. Nehemiah had a position that he was Solo praised. imagínese usted, Imagine el yourself, rey, the lo que king, comía, what he ate, lo que bebía. what he drank. Nehemías Nehemiah, era el primero que probaba la he comida was the first one to test the y la food bebida, and also the porque drink, en los tiempos pasados because on the no times mataban a los reyes en las guerras, they wouldn't kill the kings los and the mataban wars. tratando de envenenarlos. They would try to kill them by poisoning them. Entonces Nehemías, So Nehemiah, su vida his la life había dedicado had dedicated para proteger to a protect este rey. to this Su king. vida His life, todos los días every day, corría
tendría riesgo? will have risk. ¿Qué persona What person no amaría would not a love un hombre como a Nehemías? man like Nehemiah? Por ejemplo, For example, tú eres un trabajador. you are a Tú que worker. trabajas con fuerza. You that work Tú hardly. que metes 8 horas. You that you de put 8 a 8 5, hours from 8 y a to veces 5. horas extras. And sometimes ¿Qué extra patrón hours. What no boss te amaría a ti wouldn't love si eres you un buen trabajador? if you are a good ¿Qué worker? patrón What no boss te amaría a ti wouldn't love si you tú produces if you produce bienes para la goods compañía? for the company? Entonces Nehemías So Nehemiah, era muy amado He was very por este beloved rey. by this king. Pero aún en su posición grande, But despite his great position he had, aún el amor que le tenían despite the love that he y el had, cuidado que le and tenían the caring that they a had Nehemías, towards him, Dios le demuestra a este hombre God shows this que man aunque se encontraba en una buena posición, that despite he was in a good position, el camino the walk que Dios había trazado para ellos The se había path perdido that had- en su existir. that he had traced for him Que had been el lost, enfoque that the por el focus cual nacieron, for which they were el born, enfoque por lo cual Dios los llamó el pueblo de the Israel focus which God called them the people of y por Israel, lo cual Dios los seleccionó a ellos como pueblo de él, and for how God chose them as people se of había him, perdido. had been Y dispersed. en la vida hoy In life today, existe mucha gente there's many people that exist, exitosa, that are successful, mucha gente many people próspera, that are prosperous, mucha gente many people bendecida, that are en blessed, grandes posiciones, in great positions, pero alejados but far del propósito from the y de la purpose cobertura and the de covering Dios. of God. El final de tu vida The end of your o life, el transcurso de tu vida or throughout the path no of es your para life, que tú termines it's not for you to con finish un final, with an con end, dinero with money, y sin Dios. and without God. No. No. Tus días, Your tu days, existencia your es para existence que todos los días is for every day vivas you bajo la live cobertura de Dios under the covering y of tus God, finales días, and your end of tu times, último día, your end mores days, en la presencia del Señor que te llamó, que te creó y que te envió a la tierra por un you can dwell propósito. on the days of the God that created you and send you to earth with a Por eso purpose. Proverbios capítulo 11 versículo 18 dice: That is what Proverbs 11:18 says. el malvado recibe una paga engañosa. A wicked person earns deceptive wages, El que actúa con justicia recompensa efectiva. but the one who sows righteousness will reap a sure reward. En la versión Biblia lenguaje actual dice: el impío gana salario engañoso, And in other words, it says that the wicked person deceives a wedge, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. but who sows the righteousness will reap a sure reward. En otras palabras, Dios In other words, God desea desires que usted y yo that you and seamos I, personas we can be people exitosas, that are successful. seamos personas We can be que people trabajemos duro, that work hard, pero tienes que entender but you have to understand que tu recompensa that your no la reward, tiene la mano de un hombre. it doesn't happen in a Tu man's bendic- hands. tu bendición Your blessing, no la tiene la mano de un patrón, a man of a de una boss does not persona have it, of a a la que tú person trabajas. on which you Tu work for. bendición, Your tu blessing, recompensa, your tu reward, heredad your la inheritance, tiene la mano del Dios God's Todopoderoso. hands has it, Lo the que tú Almighty, buscas, the one that no what lo you busques seek. en una Do persona, not seek it in porque a no lo person, recibirás de una because persona. you will not receive it from a Siempre lo person. búscalo en el Señor, Always get porque in the de Lord. el Señor recibirás la recompensa. Because you- Dile a la persona que está a tu lado: eres buen trabajador, To the dígale. person next to you, you are a good hard Pero es Dios worker, el que te bendice, but it is dígale. God the one who blesses you. Salmo 127, versículo 1 al 2 dice: Psalms 127 si el says, Señor no edifica, estoy leyendo la nueva versión internacional. I'm reading the New International Version. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. If the Lord does not edify, it is in vain that the workers work for it. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. If the Lord does not seek or take care of the city, it will be in vain. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. In vain you lay down and you are in fatigue, Porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. because God gives it to the beloved ones as they sleep. El salmista está diciendo: The psalmist is en saying, vano construye. in vain they Un constructor construct. A constructor, se mata, they kill se themselves, quema, they burn gasta su themselves, tiempo, they waste their gasta su time, energía, they waste their gasta su energy, fuerza, they waste their gasta strength, su dinero. they waste their Si money. Jehová If the no Lord está con él. is not with Si un him, guardia if a guardian guarda una
una ciudad They keep y exceeding, Jehová and the no Lord está en el centro is not in the de center esa vida, of that de ese life, plan, of that plan. en vano. It is in vain. Guarda ese guardia. They keep that Se guardian va in a there. parar todo el día And he's going to queriendo stand que there, nadie se le meta, wanting for anyone to come que near, nada se le pierda. for nothing to get Pero lost. igual But in the le same van a dar way, la paliza, they will se probably lo beat van a him, acabar they're probably going y to lo finish van a him, robar. or they're going to steal ¿Por qué? him. Why? Porque Jehová dice, Because the Lord, it tiene says, que guardar la casa. has to take care Jehová of the home. tiene que guardar la ciudad. Lord has to keep Jehová the city. tiene que estar contigo The Lord mientras tú edificas. Has to be with you as long as you edify. Y le dice, And he tells en him, vano madrugan it is in vain y se that they acuestan fall muy asleep. tarde para comer un pan. And they lay down very late Porque to the Dios bread, because the lo Lord da a sus amados mientras will duermen. give it to the beloved ones as they sleep. En otras palabras, In other no está words, diciendo ahí He's not que sitting seas in un there haragán for you to be y a que lazy no one trabajes and for you y not que to work duermas todo el and for día. you to sleep all No, day. no, No. Dios no funciona con haraganes. The Lord does not work pero with Dios lazy sí people, funciona but He does con work aquella gente with those que people se para, that they stand trabaja, firm and they pero work, trabaja but they sabiendo work, de que del Señor knowing that es from the quien Lord recibe is recompensa. whom they receive the Cuando tú reward. trabajas When you work y te quemas, dice aquí, and you burn te acuestas yourself tarde, and you go te to bed levantas de late mañana and you wake up y very no está early Dios contigo, and God is not te with dormirás you, cansado, you will fall asleep vivirás la worried, vida fatigada you will live a life that will y be no worried, hallarás propósito and you will not find any a lo que purpose haces. to what you Pero do. cuando Dios But when God está contigo, is with dice, you, mientras it duermes, says, as you aún are Dios está asleep, trabajando por even ti. though God is Mientras working tú estás for you, tranquilo, as you are aún calm, Dios está even sanando though tu God familia. Mientras tú estás tranquilo, as you are calm, aún Dios even though está God, restaurando tu He's hogar. restoring your home. Por eso en el mundo That is why in the existe world, mucha gente There's many people that con exist buen nombre, with good names, pero fuera de la voluntad de but Dios. outside of God's will. Por eso Dios le habla a Nehemías. That is why God speaks to Porque Nehemiah. Nehemías, Because con Nehemiah, buen nombre, with a good con name, buena posición en su trabajo, with a good position at his job, no se daba cuenta he didn't que realize todo lo demás that everything else se estaba perdiendo. was getting lost. Y hay muchas personas And there's many como people Nehemías like hoy en Nehemiah's día nowadays que trabajan, that they work, que se esfuerzan, that they put all que effort, buscan ellos that they seek obtener themselves un bien. to obtain a Y mientras good, ellos estén bien, and as long as they're como que good, nada alrededor interesa. it's like nothing else matters. Pero tú tienes que entender But you have to que Dios le understand dijo a Abraham, that God told Abraham, tú no eres un Abraham, individual. you're not just an individual. Abraham, tú eres un padre de Abraham, naciones. you're a father of Lo que nations. significa What it means que is tú no puedes vivir tus días you cannot live your days pensando vivir solo por ti thinking only by y you para ti. and for Tú you. tienes que saber You have to que todo lo understand que tú haces that everything that you también do repercuta en aquellos que also, vienen detrás it de falls ti. back on those who are Que la behind bendición you. que tú vives, That the blessing that you el buen live, camino que tú caminas, that the good path that you también los have, que vienen atrás de ti also te those who are seguirán y behind you, practicarán eso. they will follow you and they Y will lo practice malo que that. tú hagas, And the bad things lo that you malo do, que tú practiques, the bad things that you lo might malo que tú practice, hables, the things that you speak también los que wrongly, vienen atrás de ti also behind you, caminarán por ese camino. they will walk through that route. Por eso la Biblia dice That is why the que Bible la says bendición del Señor that the blessing of the Lord, alcanza, dice, hasta 1000 it reaches until 1,000 generaciones. generations. Pero también la maldición, But also the dice, curse, alcanza la primera, it says that it reaches the first, alcanza la segunda, it reaches the second, alcanza la it tercera reaches the third, y alcanza la cuarta generación. and it reaches the fourth generation. ¿De qué nos sirve What is worth tener un of mundo to have a lleno de world gente rica filled with people who are rich, olvidándose de Dios? forgetting about ¿De qué God? nos sirve What is worth edificar of una generación to edify your generation profesional that is professional, olvidada del Señor? forgetting themselves about God? Dios despierta a Nehemías. God awakens Dios Nehemiah. levanta a Nehemías God lifts his y le dice, Nehemiah and tells him, Nehemías, tienes Nehemiah, que darte cuenta you have to que tú no realize naciste that you were not para born simplemente sentarte bien tú, o just simply sentirte bien tú. to feel good about Tú yourself. naciste You were para born educar una generación, to educate a para levantar generation, una generación, to rise a para volver generation, una generación hacia to mí. return a generation Y back para to eso me. Dios te trajo. And that is why God brought Para you eso today. Dios te puso en And that este is why país. God placed you in Para this eso country. Dios te puso en esa That tierra, is en why esta He tierra. placed you on this Para eso land. Dios te ha bendecido. That is why God has Porque blessed Dios you. desea Because God que su desires palabra that His no word solo habite en ti, not only dwells
dwells in sino que you, pases esa palabra por todas las generaciones que vienen but tras also, de ti so you y may que te share vienen siguiendo. that word for those generations Toca a la that are persona que following está a tu you. lado y dile, Touch the person next to no you se and tell trata de them, ti, it dile. is not about Se you. trata de los que vienen detrás de It is ti. about for those who are right behind you. Por eso Dios That le is why trae God conciencia a Nehemías acerca de una realidad que él estaba ignorando. Conscious to Nehemiah to about a reality that he was ignoring. Nehemías no se había dado cuenta posiblemente Nehemiah didn't realize possibly que el estilo de vida que él tenía, that the lifestyle that he was aunque having, era un buen, despite he was una good, buena posición, he was in a good no position. vivía como esclavo latigado, He didn't live like a slave that was beaten, pero sí vivía como esclavo trabajador. but he did live as a slave that was hard worker. Dios le trae conciencia a Nehemías God brings to Nehemiah's conscience acerca de una realidad. about a reality. La realidad era The reality que was Nehemías that Nehemiah, también estaba esclavo. he was also being Y que a enslaved. Nehemías, And that la Nehemiah, razón por la que se encontraba en el lugar the reason why he was found in that position y haciendo lo que él hacía and doing what he was doing, era porque alguien atrás it was because someone le behind him había heredado a él had inherited esa him posición. that position. Nehemías, Nehemiah, un hombre a que man tenía que haber nacido that he had been en to be born Jerusalén, in un Jerusalem, hombre a que man tenía que haber tenido that he had el had título the de title hijo de Dios, of the child de of pueblo de God, Israel. of the people of Ahora Israel. se encuentra Now he finds en una himself ciudad in a city esclavizado para that otro. is in slavery for others. ¿Cómo termina How does he end? un hijo de Dios, A child of uno God del pueblo de Israel, and the people of Israel esclavizado being en un enslaved pueblo ajeno? in a town that was Y not eso, his? eso es lo que Dios le trajo a Nehemías. And that is what God brought to Nehemiah. Lo concientizó And it made him conscious porque of Nehemías no se where había dado cuenta that he didn't realize que lo que yet alguien le heredó that if someone had inherited es lo him, que él vivía, is what he y lived, lo que él vivía and what he es lived lo que le iba a heredar a los suyos. is what he was going to inherit to his Y loved hay ones. mucha gente And there's many que no ha people despertado a eso, that have not awakened no ha to that. despertado They have not a el awakened hecho to the de que fact tú that you posiblemente possibly estás viviendo you are las living consecuencias, the consequences, las maldiciones the curses de padres of fathers que no buscaron de that Dios, did not seek of que no God, se metieron a una iglesia, that did not got que involved no in te the church, inculcaron principios that cristianos, didn't put principles, que no, Christian no te principles, enseñaron la palabra del that Señor, didn't taught you the word of y God. por eso te ha ido fuerte. And that is why it has been bad on you. Difícil, It has been difficult duro, to you, and it's been no has hard. querido vivir más And you días, haven't wanted to live pero no todo longer es days. resultado But all a results alguien que sembró it eso was en ti. to someone who sowed that in Alguien you. no te sembró el principio del temor a Dios. Someone did not sow the fear of God in you. Alguien te quitó el principio de creer en la palabra y seguir el camino de la verdad. Someone took you the principle and following the truth of the Y word of por eso God. se viven los días difíciles, And that is why you live those harsh los días days, de preocupación, those days of los worriness, días de dolor, the days of los pain, días de the miseria. days of misery. Pero cuando alguien But when te ha someone sembrado a ti has eso sown on you, y tú despiertas, and you awaken, tú dices, no, no, no. you say, no, no, no. Si yo estuviera en esa If I were in posición, that position, yo no quisiera dar eso I a wouldn't mis want to hijos. inherit that to my children. Entonces tú te paras Then firme, you stand firm. miras la maldición And que you te look at sigue, the curse that is te following paras you, firme you stand y firm, dices, no, 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 and no, you say, yo no, aquí no, no, corto I hear, con esa I maldición. cut with that curse. Llegó hasta mí, It has arrived pero until adelante this no day, va a pasar but más. it will not go any Hacia further. enfrente no va a pasar It will más. not go any Hacia los further. míos no va a It will pasar not más. reach my Levante beloved su mano ones. conmigo y Raise diga, your en hand este with me día and say, on this day, toda maldición all curse es cortada it is cut en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Por eso todo parecía bien. That is why everything seemed Estaba atrapado en esta vida de éxito. he was in a life trapped of success. Pero Dios no lo había creado para ser exitoso solamente. But God did not create him for him to be just successful. Usted tiene que entender You have to que understand Dios no lo trajo a esta that tierra God did not brought you to para this ser un land empresario más, to be another o un businessman trabajador exitoso or to be a más, successful o un worker rico más, or to be someone o who is un rich hombre próspero más. or someone No, prosperous. Dios te diseñó God designed desde el you principio de la fundación, from the beginning of the no para que foundation, solamente seas rico, not for you to just sino be para rich, que puedas ser salvo
salvo but a for you to través be de la saved sangre de Jesucristo. throughout the blood of Jesus Si tú Christ. eres rico If you are sin rich Cristo, without Christ, estás mal. you are Si tú wrong. eres próspero If you're sin la prosper palabra de Dios, without the word of estás God, mal. you are Vas a un wrong. rumbo equivocado. You're going through a wrong Pero si tú path. tienes a Cristo, But if you have tú lo vas a Christ, tener you are todo. going to Si tú have it tienes all. al Rey de If you have Reyes, the King of tú lo vas a Kings, you alcanzar are todo. going to reach it all. Por eso Dios, cuando mira a Nehemías, That is why whenever God sees si Nehemiah, usted lee la historia del capítulo 2 en adelante, if 3, you 4, read chapter 2 and 3, usted se va a dar cuenta realize que Nehemías that Nehemiah, estaba sirviendo copas he was serving cups a un rey, to a king, probando el vino testing the y wine probando el pan. and testing the bread. Pero capítulos después But the further chapters, está liderando a un pueblo hacia una victoria. he's in a leadership directing people to a victory. ¿Cuántas personas How many people se encuentran have found sirviendo serving vino, wine, probando vino testing de wine alguien más, of someone else, construyendo la vida de alguien constructing the más, life of someone else, enriqueciendo a alguien más, and making someone else rich, trabajando día y noche working day and night para ganar un salario, to win a pero salary, enriqueciendo a alguien but más. making someone else rich. Y no entienden And you do not que understand Dios that no God te llamó did not para call ese you estilo de for vida. that Te lifestyle. llamó para trabajar. He called you to work, Sí, yes, pero trabajar but to work correctamente. correctly. Y en tu trabajo, and at your job, Dios God se vuelve tu provisión. becomes your provider. Toca a la persona que está a tu lado y dile Touch a person cuántos next to you and trabajos tell tienes, them, hermanito. how many Dígale. jobs do you have, brother? El mismo que probaba el vino, The same one who tested the el wine, mismo the same que one estaba reconstruyendo los muros de was Jerusalén. the one who was reconstructing the walls Me of Jerusalem. pregunto I ask si habrá myself gente if there will be que Dios people llamó that God en Nueva called Jerusalén a New para ser Jerusalem edificadores to be edifiers de muros of de walls Jerusalén, of Jerusalem, edificadores edifiers de la palabra de of Dios, the word of God, pero se encuentran but they are found probando vino. testing wine. ¿Habrá? Could there be some? No. Dígale a la persona No. que está a su lado, Tell the yo person no next to soy you, I am not quien enriquece a otro, the dígale. one who enriches Yo others. soy I am quien trabaja para the Dios. one who works for God. Por eso, miren lo tremendo que es. That is why look how Nehemías, tremendous it is. Dios le Nehemiah, abre el entendimiento. God opens Dios his lo saca de understanding. esa condición. And God takes him out of Porque that mientras tú condition. no seas libre Because as long as you are de la not free condición from the o del condition estilo de vida, or from the de lifestyle trabajar, of working trabajar and y working trabajar and working por un salario, because of a nunca salary, podrás you will never be dedicar able tiempo to dedicate para time rendir tu vida to surrender al your servicio life del to Señor. the service of the Lord. Por eso hay muchas veces And that is why there's que no many se tiene times tiempo that you don't have para leer time la Biblia, to read the Bible, para orar, to pray, aún para venir a la iglesia, even though about coming porque to se está church, trabajando, because you are working, porque se está haciendo otras cosas. because you're doing other Y Dios things, desea and God que hoy se desires te abra el entendimiento, for your que understanding tú to no be eres un open, trabajador más, that you're just not que tú another no eres worker. una persona más que anda You're- haciendo trabajos para otro, you're not someone else that's doing a que job for tu someone else, bendición no es un patrón, that your blessing is que tu not a boss, bendición es that your el Dios a blessing quien tú is puedes the servir God en esta on noche. whom you can serve this Hay night. gente que le quiere servir And al there are Señor people en that esta want to noche, serve en the este Lord día. on this day, on this night. Por eso el versículo 8 de Nehemías capítulo 1 dice, That is why verse 8 of Nehemiah says, acuérdate remember me de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. of the word you told the father Abraham, if you were sin, you would disperse him through the towns. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. And I will gather you and I will bless you, and so you wouldn't have my name in there. ¿Quién le enseñó a Nehemías? Who taught Nehemiah? Yo me imagino, I imagine Nehemías Nehemiah, tenía ese temor, he had that fear. conocía de ese Dios
de knew quien of sus that padres God, posiblemente le habían hablado. that maybe his parents had taught him Y of that. cuando oyó el llamado, And when he heard the calling, reconoció he remembered que era Dios quien lo estaba llamando fuera de ese lugar a cumplir su and he voluntad. recognized it was God who had called him to fulfill that place out of his Algo se position. estaba perdiendo Something was getting lost mientras Nehemías estaba atrapado as Nehemiah was trapped en el sistema in the system de servir of serving esclavamente as a a un slave rey. to a king. Y no podía ver el diseño que Dios había plantado adentro de él. And he couldn't see the design that God had planted inside of him. Mucha gente no se ha dado cuenta Many people have not porque realized trabajan mucho, because they work so much. trabajan día y They work noche. day and night. No se han dado cuenta They have not que lo realized que Dios les encomendó, that what God had lo commanded que them, Dios les encargó, what God commanded them to tus do, hijos, your children, tu familia, your family, tu esposa, your tu wife, esposo, your husband, aún tus amigos, despite even your friends, posiblemente possibly por tu desenfoque, because you're se están unfocused, perdiendo. they are getting lost. Los tuyos Your loved ones, están pereciendo. they are being Y perished. aunque financieramente And despite y financially materialmente and se materialistic, está avanzando, it is going good. en lo espiritual And the spiritual las things, cosas están The empeorando. things are getting worse. Por eso hoy Dios That is why today tiene que God liberarnos has to de set esa us mentalidad de free esclavitud. from that mentality Dios of hoy being tiene que slaves. sacarnos God has to de ese take us hoyo out from que el that sistema hole de esta that tierra the system of this nos world plantó. has Que rooted aquí in vinimos us. a trabajar That we have come here día to work y day noche. and night. No. No, no, no. Eso se acaba hoy. This is done Porque today. al Señor tu Dios Because adorarás the Lord your y God solamente you will a Él serve, vamos a and servir. you will only Diga, serve sacuda him. a alguien que está a tu Shake lado y someone next to dígale, you and tell Dios them, hoy te va a God abrir una today puerta, is going dígale, to open a door para que puedas so trabajar you can work. poco, dígale. You can work Vamos, pero little, dígale a alguien, si no but le dice tell a esa him. persona, If you don't tell him, no se va a cumplir la profecía. that Usted tiene prophecy poder is en su not boca. going to be done. You have Dígale, power in Dios your te va a word. abrir una puerta, Tell him dígale, God is going to para que open that trabajes door poco, so you can work ganes less, mucho you can win a y le lot, sirvas al and Señor. you can serve the Lord. Alguien lo cree en este Someone día. believes it on this day. Salmos capítulo 22, versículo 22 dice, Psalms 122 says, anunciaré tu nombre a mis hermanos. I will declare your name to my people. En medio de la congregación te alabaré. In the assembly I will praise you. El versículo 30 al 31 dice, la posteridad le servirá. It says that the prosperity will serve him. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. This will be counted into the later days of the generation. Vendrán y anunciarán su justicia. They will come and announce his justice. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. To the people that have not been born, they will announce that he did this. El salmista está diciendo, The psalmist is saying, los que se anclan en el Señor, for those who los anchor que in the viven Lord, para el Señor, for those who lived in the los que Lord, viven su vida diario, for those who live their daily lives, pero están conectados con Dios but todo el they're tiempo. connected with God every day. Esa gente Those people, le habla a sus hijos He speaks to the las children, grandezas de Dios. to the greatness of the Esa Lord. gente, Those people, esos hombres, those como men, los de Nueva Jerusalén Church, as the ones in New esas Jerusalem mujeres, Church, those como los women, de Nueva Jerusalén like the Church, ones from New Jerusalem Church, esa gente no está diciendo, those people are not saying, hay billete, hijo, oh, there's money, porque son, mire, porque yo sudo, because mire, I sweat, look, porque yo trabajo, because mire. I work, No, look, no. no. Aquí está diciendo el salmista, The psalmist is saying todos here, los días, every las day, generaciones, the dice, generations, la he's saying, posteridad the ones that are about to servirá come, al Señor, they will serve the porque yo Lord, voy a anunciar tu nombre en because I medio will de toda la announce your congregación. name in the midst of our En otras congregation. palabras, mis hijos In other words, my tienen que darse children, cuenta they have to que es más realize importante that it is more important servirle a Dios to serve the que Lord servirle al sistema de esta than tierra. to serve the system of Mis this world. hijos se tienen que dar cuenta My children have que to amar a realize Dios that to love es más God, importante it is more que amar un important trabajo y un patrón. than to love a job or a boss. ¿Me está escuchando? Are you listening to Yo me? sé que se le está removiendo, pero déjelo que lo remueva porque hoy I usted know va a ser that this libre is en el nombre de shaking you Jesús. because this is going to set you Mis free. hijos tienen My que darse children, they cuenta have to que venir realize a la iglesia that to come to los the church domingos, on los días de Sundays, servicio, the day of es más service, mejor it is que better irme a sentar a un than to- partido de fútbol. than to go sit on a soccer game. Eso es lo que está diciendo. That is what he is saying. Yo, I, cuando anuncio, whenever I no announce, solamente not only mis hijos nor my van a children saber lo que yo creo are going to know what y I lo que yo believe on practico, or what I sino que practice,
dice, aún los que no han nacido But even though those who are not born yet, anunciarán they were announced que Dios that God hizo lo que está pasando en tu vida is ahora. what is doing in your life now. Aún los que no nacieron, Even those who are not born yet, Nehemías Nehemiah había nacido had been y born, no hablaba, and he did not speak. no entendía He did not el understood plan de Dios para su vida. God's plan towards Qué his life. terrible será How terrible it que might tú be fallezcas un for you día to die one y day tus hijos and your no children hablen del Dios a quien tú do creíste not y serviste. speak of the God that you serve and believed on. Qué terrible será How terrible que tus could it hijos y be mis hijos sean for your children profesionales and my children to be y no professionals sepan and they do la not dirección know de su iglesia, the direction el of nombre the del pastor church que comenzó la or the iglesia, name of the pastor who las started the maravillas y los church milagros que and Dios the hizo en tu marvelous vida and en the esta wonders that iglesia. God did in this church. ¿Me está escuchando? Are you listening? Qué terrible será. How terrible it Por could eso el be. salmista dice, That is why the la psalmist says, posteridad the latter days te va a servir. will serve you. Un pueblo que no ha nacido, A people who have not va a been born yet reconocer is going to mis recognize nietos, my mis grandchildren, bisnietos, my un día van a saber great-grandchildren. One day they're que un going to marzo know 23 of a March su papá 23rd. estuvo predicando His aquí en la dad was iglesia, here present sus preaching. abuelos allá sentados His sirviendo al grandparents were there Señor, serving the sus Lord. tíos sirviendo al Señor, Their uncles serving the mi Lord. suegra, su abuela allá My también mother-in-law sentada escuchando la sitting palabra, and hearing the word of porque God. tu generación, Because your tus generation, hijos your no tienen children, que creer más en el they do mundo not have to believe que no en lo longer de in the world Dios, than the things of porque a ti God. quien te llamó fue Because Dios the y no one fue who el called mundo. you was God and not the Aleluya. world. Hallelujah. Algo se está moviendo, algo se está Something is rompiendo being en moved, este lugar. something is breaking in this place Algo today. se va a destrabar en este Something is lugar. going Dígale to a be alguien a su broken. lado, dígale a alguien a su lado, Tell the habla person más next del to you, Señor que de otra cosa, Speak dígale. more of the Lord than any other thing. Por eso That el is why pecado de los padres de Nehemías the sin of the parents of lo Nehemiah amarró a ese estilo de vida. binded him to that lifestyle. Y Nehemías, And Dios lo Nehemiah, detiene God detains him porque el día de mañana la generación que venía después de ellos because the day of tomorrow, the generation that was approaching before them iba a heredar eso mismo. was going to inherit that same Hay thing. mucha gente que dice, por ejemplo, There's many people that say, for es example, que hermano usted no sabe, it's brother, you do not no know. puedo venir a la iglesia, I cannot come to o church, no puedo ir a las or I conferencias, cannot go to attend to the porque mi conferences patrón me necesita. because my boss needs me. Yo soy el mero allí, I dicen unos, am ¿verdad? essential. That's what they say. Por mí se mueven las cosas, And hermano. things move because of me. Yo soy una clave I importante am en an ese trabajo, essential hermano. employee in that Si no business. voy yo, nadie va a ir. If I do not go, nobody else will Eso go. es lo mismo que pasaba con Nehemías. That it was the same thing that happened to Si Nehemiah. Nehemías If Un Nehemiah, día se quedaba dormido en la casa, one day he stayed at home sleeping, el enemigo the enemy se aprovechaba y mataba al rey. would take advantage of kill the king. Pero cuando Dios te habla, But whenever God calls no you, importa lo difícil que sea dejar algo. it doesn't matter how hard it is to leave something. Cuando Dios te habla When God y calls te you abre la mente and He opens your para mind reconocer to a recognize lo que estás esclavizado of what you are being y slave a lo que to fuiste llamado a hacer, and what you were called to do, automáticamente tú automatically te despiertas, you tú te awaken, levantas, you get tú up, dices, no, you say, no, esta no no. es la vida que yo fui creado This para is vivir. not the life that I was created to Un live. día mi papá, One day my a dad, mí me enojaba I would get upset porque a mi papá le gustaba decir because my dad would like to en la say iglesia, in church, hoy ya no lo dice, he doesn't say it any porque nos longer enderezamos, ¿verdad? because we told Pero him. le gustaba a mi papá decir, But my dad would like to say, Señor, Lord, si mis hijos no te if my sirven, children do not serve you, mátalos, Señor, kill them, llévatelos. take them away. No quiero hijos que le I don't sirvan want al children diablo that want to serve the y que no devil te sirvan a ti. and not to serve Y you. a mí me daba rabia. And I would get upset. digo, oye, déjeme And I vivir. say, let me live. Pero ahora entiendo But now I que tiene understand razón. that He is Cuando la right. vida te la ha dado Dios, When God has given you your no te la life, dio para servir al enemigo. He did not give it to you to serve the Es por enemy. eso que tú tienes que levantarte firme That is why you must stand y firm creer and you must que la believe vida te la dio Dios. that the life God A gave it Dios to le vamos you a servir. and you are going to Que tus serve the hijos te los Lord. dio Dios. That God gave A you your Dios le van a children servir. and they will Que serve tu the casa Lord. te la dio Dios. That your house Tu God gave it matrimonio to te lo dio Dios. you. Your marriage A God Dios gave le it to vamos you a servir. and we are going to serve the Levante Lord. su mano conmigo y Raise diga your hand de with hoy me en and say, adelante from now on,
and Diga, slept de well. hoy en adelante, And say, diga, from now on, yo declaro I que mi declare vida that my le va a life servir al Señor. will serve the Lord. Mi familia My family le va a servir will serve a el Señor. the Lord. Hoy yo rompo, diga, Today I break todo out lazo any que me lasso conecta that connects a me las cosas de esta with the tierra. things of this Yo world. viviré I will live. para servir al Señor. serve the Lord. ¿Cuántos dicen amén en esta How tarde? many say amen on this evening? Es por eso That que is why usted tiene que entender you have to understand, que mientras estemos distraídos del propósito, as long as we are distracted from the purpose, otro avanzará, another one will advance, pero tú serás la cola. but you will be tail. Y Dios no te llamó a ti And ni a God mí did not call you or I para hacer cola. to be tail. ¿Me está escuchando? Are you listening? Dios no nos llamó God did not call para us hacer cola de alguien. to be a tail No, of someone no else. importa la posición más grande que tú puedas tener. It doesn't matter the great position that you might Puedes have. ser el gerente de gerentes You en can tu be the manager empresa, or the manager of your pero business, siempre eres el segundo de alguien. but you will always be second of Siempre someone. eres la cola de You alguien will más. always be the tail of Pero someone en else. Dios, But in God, Dios dice God en says Deuteronomios capítulo 28 in Deuteronomy que 28, los que practican su for palabra, those who practice los His que se word, vuelven a Él, for those who turn los to que lo Him, ponen a Él primero, for those who put Him los que first, le sirven a for Él, those who serve Him, no serán cola, dice, they will not be serán tail. cabeza. They will be No head. estarán abajo, They will dice, not be down. estarán They will arriba. be high. Entonces yo me pregunto, So I ask myself, ¿qué llevó a Nehemías what took Nehemiah a entender to el llamado de understand Dios para su vida? that God's calling towards his life? ¿Será que Nehemías dijo, no, Could it be that Nehemiah said, no no, puedo seguir así? no, I cannot continue any further? Posiblemente yo iba a ser Possibly I was un encargado de un equipo I was de guerra en el pueblo de Israel. going to be in charge of a team of warriors in Pero Israel. a causa de que mis padres se desviaron y que el pueblo pecó, terminé como sirviente de otro. But because my parents and the people led astray, I ended up as a servant of other. Yo me pregunto, I asked ¿qué myself, será que le hayan enseñado a este hombre? what could it have been that they have taught this man? Deuteronomios capítulo 28 entonces Deuteronomy dice, 28 says, yo me imagino, I imagine, posiblemente, possibly, alguien le leyó, alguien le dictó someone read him or someone dictated que him. servir al Señor traería una That vida de bendición To serve the Lord will bring a lot of y blessings. que apartarse del Señor traería una vida de fracaso. And parting himself from God will bring a life of failure. Yo me imagino que le leyeron Deuteronomio 28. I imagine they read Deuteronomy 28. Acontecieres, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all the commandments I will give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz, dice, de Jehová tu Dios. And all these blessings will come to you and accompany you if you obey the Lord your God. Te abrirá, dice el versículo 12, Jehová su buen tesoro, el cielo. He says, you will open his treasure, his heaven. El tesoro no está en una cuenta bancaria de una empresa, The treasure is not in a bank account of a business, ni en el libro de cheques de un patrón que te escribe Nor a tu book cheque al check. final de la semana. that he writes a check every week. Tu bendición se Your encuentra en el blessing is tesoro found que está en el cielo, And dice the aquí. treasure that is found in heaven, Para enviar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. to send the rain into your season and to bless all your work of your hands. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. And you should lend to many nations, but you should not borrow. El 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. And the Lord will make you head and not tail. Estarás encima solamente y no estarás abajo. And you should only go up and not down. Pero ¿cuándo? If, Cuando te dedicares a trabajar todos los días y matándote sin congregarte, whenever you dedicate your time to be working and not congregating, viniendo a la iglesia cuando hay libre tiempo. coming to church whenever there's free time, No, no. si obedeciereis
if you obey los mandamientos the commandments de Jehová tu Dios, of the Lord your God, los guardas and you keep y them los cumplas. and you fulfill them. Hoy Dios Today te ha God traído has brought para you enseñarte to teach que you tu bendición that your no blessing se encuentra it is not en lo found que tú hagas por ti mismo. on the things that you do for your own Tu matter. bendición Your se blessing encuentra it is en found lo que Dios puede hacer por ti. in what God can do for you.